جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان میاں عثمان اور آپ دیکھ رہے ہو کیو نیوز ایچ ڈی کے پروگرام شان رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں نئے ثناخانوں کے ساتھ حاضر ہیں اور میرے ساتھ میری ساتھی اینکر ہیں۔ جی ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان رخسار بطول اور آپ دیکھ رہے ہیں کیو نیوز ایچ ڈی پر شان رمضان کی خصوصی افطار کی ٹرانسمیشن۔ جی رخسار بیٹے، تو ماشاءاللہ ہم عشرہ نجات میں چل رہے ہیں اور رمضان جو مہمان ہے، برکتیں رحمتیں اپنے ساتھ لایا تھا، آہستہ آہستہ وہ ہم سے جدا ہو رہا ہے اور کتنے ہی چہرے غمزدہ ہیں۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہماری جس گھر نے بھی عبادتیں کی ہیں، روزے رکھے ہیں، قرآن پاک پڑھا ہے یا جس طرح کی بھی عبادتیں کی ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جی ناظرین، تو آج کے ہمارے مہمان ہیں ماشاءاللہ عالم اسلام کے مشہور ثنا خان اور جیکب آباد کی جان ہیں، خود سادات ہیں، سید طاہر رسول شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائیں، کیو نیوز کی جانب سے آپ رمضان میں فرسٹ ٹائم آئے ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ بہت شکریہ صاحب۔ جی، آپ کی طبیعت ناساز تھی، اسی لیے ہم نے آپ کو مدعو نہیں کیا تھا۔ ابھی آپ کی طبیعت کیسی ہے الحمدللہ، اور آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ ہمارے پروگرام آپ دیکھتے تھے، آپ کو کیسا لگتا تھا کہ کیو نیوز نے کیسا پروگرام رکھا ہے؟ جی، پہلے تو سب سے پہلے اللہ پاک اور اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاکھوں کروڑوں احسانات۔ اب طبیعت الحمدللہ بہترین ہے۔ باقی جہاں تک آپ کی افطار ٹرانسمیشن ہے، ماشاءاللہ آپ ایور گرین ہیں اور بہت اچھا پروگرام چلا رہے ہیں، اور میں آپ کو اور آپ کی ساتھی کو اس کو بھی اپریشیٹ کروں گا۔ بہت اچھا پروگرام چلا رہی ہیں، اور آپ بھی اللہ پاک سے دعائے مالک کائنات اپنی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور۔ آمین آمین آمین۔ جی ناظرین، ایک ماشاءاللہ اور ہمارے ثنا خان ہیں، وہ بھی عالم اسلام کے مشہور ثنا خان ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی پیاری آواز رکھتے ہیں، وہ کیو نیوز کا حصہ بن چکے ہیں، ایک بار پھر وہ آئے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم طفیل احمد قادری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طفیل بھائی، کیسا لگ رہا ہے کہ آج ایک بار پھر آپ ماشاءاللہ سینئر ثنا خانوں کے ساتھ کیو نیوز کا حصہ بنے ہیں اور جمعۃ المبارک الوداع جمعۃ المبارک ہے رمضان کا؟ جی ماشاءاللہ، ویسے بھی آپ کا پروگرام ہر پروگرام بہترین سے بہترین ہی ہوتا ہے، تو اس مرتبہ آج تو ہمارے لیے باعث سعادت کہ آج سادات کرام سید طاہر رسول شاہ اس بابرکت محفل میں جلوہ افروز ہیں۔ ان کو سننے کی انشاءاللہ ہمیں سننا نصیب ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، ایک اور بات بتاتے چلیں گے، ماشاءاللہ وہ کیو نیوز کا حصہ ہیں اور خود کیو نیوز کے اینکر ہیں۔ آج وہ مہمانوں کے ساتھ مہمان بن کے آئے ہیں وحید علی قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وحید بھائی، ایک بار پھر کیو نیوز کی جانب سے آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج آپ مہمان بن کے کیو نیوز میں بیٹھے ہیں، کیسا لگ رہا ہے آپ بہت کو؟ شکریہ میاں صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ میں مہمان ہوں ہی نہیں، جی میں میزبان ہوں یہاں کا، جی تو میں کیو نیوز کا حصہ ہوں الحمدللہ۔ بہت جی۔ ہی اچھا لگ رہا ہے، آج شاہ صاحب بھی پہلی مرتبہ تشریف لائے، بہت اچھا لگ رہا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے اور پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جی ناظرین، تو میں چلتا ہوں اپنے ساتھی اینکر کے پاس، ان کے ساتھ آج کون مہمان ہیں؟ جی، تو ان کے ساتھ ہمیں جس نے جوائن کیا ہے رقیہ بطول صاحبہ، تو ہم ان کو اپنے چینل پہ ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ جو ہیں علیشہ عثمان، بہت ہی چھوٹی اور پیاری سی بچی ہے، اور جب وہ پڑھتی ہیں تو یہاں کا سما ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اس کو مزید کامیابی عطا فرمائے، بہت ہی پیارا انداز رکھتی ہیں۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اسی بابرکت نام سے کرتے ہیں جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اس عظیم مقصد کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی رقیہ بطول صاحبہ کو کہ وہ حمد و کلام سے پروگرام کا آغاز کریں۔ تیرے نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، تیرے نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، یا رب ذوالجلال
ذوالجلال ذرے کو آفتاب ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال سبحان اللہ آماد لو تو مجھ کو گرانے پہ تھا جہاں لیکن تیری نگاہ کرم سے مہربان آماد لو تو مجھ کو گرانے پہ تھا جہاں لیکن تیری نگاہ کرم سے مہربان ناکام ہو رہے ہیں ناکام ہو رہے ہیں میرے دشمنوں کے جال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال تیرے نہیں مثال کوئی تو ہے بے مثال تیری نہیں مثال کوئی تو ہے بے مثال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال سبحان اللہ جی یہ تھی رقیہ بطول صاحبہ جنہوں نے بہت ہی پیارے انداز میں حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا اسٹارٹ کیا. جی ناظرین جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر ان کی طرف چلتے ہیں. عبداللطیف جتوئی صاحب آپ مدینہ منورہ سے ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں اور پیارے پیارے کمنٹس دے رہے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. زین العابدین کٹوار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ رینا گولا صاحب آپ صوبت پور سے ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں اور پیارے پیارے کمنٹس دے رہے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. استاد فتح علی قادری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں اور پیارے پیارے کمنٹس دے رہے ہیں. جتنے بھی ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں ہمارے صارفین کیو نیوز کے, ان سب سے گزارش ہے کہ ایک بار شیئر ضرور کیجیے گا. جیسے آپ دیکھ رہے ہو ایسے آپ کے جتنے فرینڈس ہیں وہ بھی ہمارے کیو نیوز کا حصہ بنے اور ان رحمتوں بھرے ٹرانسمیشن کا حصہ بنے اور ہمارے جتنے بھی صارفین ہیں وہ سب رحمتیں لوٹے. تو چلتے ہیں پروگرام کی جانب. سید طاہر رسول شاہ صاحب کے پاس جائیں گے اور ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں اور پیارے پیارے کمنٹس دے رہے ہیں. احسان کے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں اور پیارے پیارے کمنٹس دے رہے ہیں. میر عمران پیاز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. محمد خان کٹوار صاحب آپ انجمن اتحاد عباسیہ بلوچستان کے جنرل سیکریٹری ہیں, آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں صوبت پور سے, آپ کا بہت بہت شکریہ. تو چلتے ہیں سید طاہر رسول شاہ صاحب کے پاس اور سائیں سے پوچھیں گے کہ آج وہ ہمیں کیا سنا رہے ہیں. جی سر کیا سنا رہے سرکار کا حسن جواب. کیا بات ہے. تارے اور چاند آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, توجہ کیجئے گا. جی تارے ایک واری کہنے لگے او چنا تیری بڑی روشنائی ہے. تارے ایک واری کہنے لگے چنا تیری بڑی روشنائی ہے. اسا تارے انو ویکھدا کوئی وہ تینو ویکھدی ساری خدائی ہے. گل سنے چن موڑے جواب دیتا ایدے وچ میری خوب نادائی ہے. جڑا چن مدینے دے وچ چڑھیا چمک میرے وچ جڑا چن مدینے دے وچ چڑھیا او دی چمک میرے
वल घड़ी की तक नए, एक घड़ी पर लिखा क्या शायर बात, क्या बात, क्या बात, हम बार बार घड़ी को देखते हैं कब इफ्तार का टाइम हो। क्या बात, शायर ने लिखा क्या बात है, सुभान अल्लाह। घड़ी घड़ी वल घड़ी की तक नए, दो घड़ियां हुजूर देना कर दे, क्या बात, क्या बात, क्या बात। तेरी जिंदगी दा बटन हथ हुजूर दे, भावे झुका करे या उता कर दे, तेनु मौला अली दे बच्चियां दा वास्ता इसमें फिर रहमत दी छा कर दे, रब आखिया बख्शांगा उम्मत सारी, कमली वाले की जय हाँ कर दे, रब आखिया बख्शांगा उम्मत सारी, कमली वाले निकी जय हाँ कर दे। और जो अहले बैत का नौकर है भाई अल्लाह पाक हमें अहले बैत की नौकरी नसीब फरमाए। शायर ने मियां साहब बड़ा खूब शेर लिखा, असी मुजरिम हाँ गल साफ करे दे पया, कुल बदियां ते कुल जुर्मां दा इतराफ करे दे पया, आई आवाज यार मदीने चो इंसाफ करे दे पया, साडी आल दा हाकिम नौकर है, ताई माफ करे दे पया, साडी आल दा हाकिम नौकर है, ताई माफ करे दे पया। और क्योंकि अली की औलाद हो मुझ पर लाज़िम और मलज़ूम है कि मैं एक रुबाई मौला अली की शान में, क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक नहीं रुबाई, हर दिल ते हर एक धड़कन दा अरमान अली ने नाले, क्या बात, मोमिन ते यार मुनाफिक दी पहचान अली दे नाले, दो जग च हाकिम जिंदगी दा सामान अली दे नाले, अली दे कुरान दे नाल यारा, ते कुरान अली दे नाल, क्या बात, क्या बात, कुरान अली दे सुभान अल्लाह। आइए पेश करते हैं तेरे अक़दस पे वाले दिल, क्या बात, क्या बात, सुनाना याद आता है, मदीना याद आता हमको, मदीना याद आता है, अक़दस पे वाले दिल, सुनाना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीने में जो गुज़रा वो ज़माना याद आता है, मदीना याद आता है, अदब से बैठ कर उस गुंबदे खज़रा के साए में, अदब से बैठ कर उस गुंबदे खज़रा के साए में,
नबी की याद में आंसू बहाना याद आता है मदीना याद आता है मदीना याद आता है मदीना याद आता है इसने भी मदीना देख लिया उसने भी मदीना देख लिया सरकार कभी तो मैं भी कहूँ मैंने भी मदीना देख लिया दस पे हाले दिल सोना ना याद आता है मदीना याद आता है तो वैसे करनी वाले माँ इजाजत दीजिए मुझको तो वैसे करनी वाले माँ इजाजत दीजिए मुझको जुदाई में तड़पता हूँ मदीना याद आता है मदीना याद आता है ऊंचियां लम्बियां लाल खजूरों पत्ते पत्थर जना दे सारे जित दम नाल गए तांग आसानों ओ दम नजर ना आवे गलियां सुझे उजाड़ दिसे मैं कुवेरा खावण आवे गुलाम फरीदा उठ की वसना जिथा यार नजर ना आवे जुदाई में तड़पता हूँ मदीना याद आता है मदीना याद आता है और हासिल कलाम चुनिया साहब कि मज़ारे फातिमा पर करबला वालों की याद आई क्या बात है, क्या बात है, वाह। मज़ारे फातिमा पर करबला वालों की याद आई मदीने वाले आका का घराना याद आता है मदीना याद आता हमको मदीना याद आता है और नबी के जिक्र की महफिल में आते ही मुझे मौसम मदीना याद आता था मदीना याद आता है मदीना याद आता है सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये थे सैयद ताहिर शाह साहब जिन्होंने बहुत ही प्यारे अंदाज में बहुत ही प्यारा कलाम सुनाया। जी नाजरीन, जो हमें लाइव देख रहे हैं एक बार फिर उनकी तरफ चलते हैं। एहसन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सादिक अली रिजवी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद खान कटवार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उस्ताद फ़तेह अली कादरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पे हमारे पूरे जितने भी सनाखान हैं सबको सलाम दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंस वहीद अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लियाकत अली बलोच साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फैजान सुमर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
फाइक अली कादरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी हमारे पूरे सना खानों को सलाम दे रहे हैं और या अली मदद कह रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, इसीलिए जिसके नाम हम ना ले सकें तो उनसे मादरत चाहते हैं। उस्ताद गुलाम नबी कादरी सुल्तानी साहब, आप हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं और प्यारे प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं, इस वक्त आलम इस्लाम के मशहूर एक और सना खान हमारे साथ मौजूद हैं, तोफैल अहमद कादरी साहब, उनके पास चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि आज वो हमें क्या सुना रहे हैं। जी तोफैल भाई, क्या पहले तो क्यू न्यूज़ के पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जी बिलखुसूस उस्मान भाई आपका, कि आपके तवस्सुल से एक मरतबा फिर यहाँ आपने मुझे मदऊ किया। जी, चूँकि शाह साहब ने मदीने की यादों को ताज़ा कर दिया तो दिल ने चाहा कि क्या बात। मैं भी उन लम्हातों को अपने दिल में समेट कर आपके ऑडियंस तक, जितने नाजरीन आप तक पहुंचा सकूं। चंद अशार के खिलाए सभी के खुलाए सभी के लिए बाबे पूछोगे तुमने कि मैं नजर कर
तफसील सुनो भनातों का इकरार और अश्कों के मोती दुरूदों का गजेरा सलामों की डाली गुलाम है सभी के लिए वाबे रहमत वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली मुरादों से दामन नहीं कोई खाली कतारें लगाए खड़े हैं सवाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। ये थे तुफैल अहमद कादरी साहब जिन्होंने बहुत ही प्यारे अंदाज में मदीने की याद ताज़ा कर दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तुफैल भाई। माशाअल्लाह आप जब कलाम पढ़ रहे थे तो ऐसे महसूस हो रहा था कि आप अभी भी सब्ज़े गुंबज के सामने हैं और वही कैफियत। और क्योंकि अब्दुल लतीफ़ जतोई साहब आपके कमेंट्स दे रहे थे, क्योंकि अगले साल आप अब्दुल लतीफ़ जतोई साहब के साथ थे मदीना मुनव्वरा में। और अगले प्रोग्राम में जब हम यहाँ पर बैठे हुए थे बरसात की बात कर रहे थे, हम यहाँ पे बरसात की बात कर रहे थे, कुछ ही देर बाद मदीना मुनव्वरा में बरसात हो गई थी। क्योंकि अब्दुल लतीफ़ भाई भी मदीना मुनव्वरा में थे, सब्ज़े गुंबज के सामने थे। वो बोल रहे थे आज तो फिर भाई आप अगली बार आप आए थे तो बरसात हो रही थी, इस बार आप नहीं हो तो बरसात नहीं हो रही है। जैसे ही हमारा प्रोग्राम चल ही रहा था तो लतीफ़ भाई ने वीडियो एक बना के भेजी, देखो अल्लाह की रहमत महबूब के शहर में बरसने लगी। तो माशाअल्लाह क्या बात है। आज भी अब्दुल लतीफ़ जतोई साहब आप हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं और प्यारे प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं। अल्लाह आपके नसीब को और ज़्यादा वसी करे। और आप सबसे गुंबज के सामने तो हैं, आपके लिए क्या दुआ करें। आप हम सब के लिए दुआ करें। जितने भी हमारे क्यू न्यूज़ के सार्फिन हैं, जितने भी सना खान हैं, क्यू न्यूज़ का जो भी हिस्सा है, जो नहीं है, जो भी आशिक़ रसूल हैं अपने घरों में हैं, उन सब के लिए दुआ करें। तो जो तड़प रहे हैं वो एक बार ज़रूर मदीना मुनव्वरा जाएं। तो जो हमें लाइव देख रहे हैं माशाअल्लाह बहुत से आशिक देख रहे हैं आज का प्रोग्राम। मकसूद अहमद बिरोई साहब आप खुद उस्ताद हैं और माशाअल्लाह बहुत ही प्यारे प्यारे आप माशाअल्लाह और एक ऐसी नसीहत नुमा आप मैसेज कर रहे हैं और प्यारे प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंस वहीद अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आज वहीद साहब से आपके जो है ना शाह साहब की वाही ज़रूर सुनवाएंगे। परवेज़ अली साहब आप फर्स्ट टाइम हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं, पता नहीं कहाँ से देख रहे हैं, ये हमें आपकी सिटी का नाम नहीं है। मोहम्मद अकबर अब्रो साहब और मोहम्मद अकबर सुमरो साहब आप चैलेंज न्यूज़ के CEO हैं, आप हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं और प्यारे प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस्ताद गुलाम नबी कादरी सुल्तानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इसरार अयूब सरकी साहब आप ठुल से हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं। तो इस वक्त हम चलते हैं वहीद अली कादरी साहब के पास और वहीद भाई से पूछेंगे कि वो आज क्या सुना रहे हैं। जी वहीद भाई क्या सुना रहे हैं? जी मियाँ साहब, तो शाह साहब ने और तुफैल भाई ने एक ऐसा माहौल बना दिया है, क्या बात है। तो एक बहुत ही खूबसूरत कलाम है। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कि मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा याद आती
याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात कि जिंदा रहना वो तो इंसान मदीने में रहे जिंदा रहना हो तो क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो कहीं न देखा जमाने भर में जो कुछ मदीने में आके देखा तजल्लियों का लगा है मेला जिधर निगाहें उठा के देखा करीब से जो भी उनके गुजरा हुजूर ने मुस्कुरा के देखा कि मुझ खताकार सा और छोड़ आया दिलो जान ये कह कर छोड़ आया दिलो जान ये कह कर आज़म के आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने खताकार सा इंसान मदीने में रहे सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये थे वहीद अली कादरी साहब जिन्होंने बहुत ही प्यारे अंदाज में बहुत ही प्यारा कलाम सुनाया। काफ़ी कमेंट्स आए हैं और क्योंकि आज सीनियर सना खान है, आपके नाम हम नहीं ले सक रहे हैं, सीनियर सना खानों को सुनेंगे क्योंकि ये बार बार हमें मौका नहीं देते हैं। तो एक बार फिर हम चलते हैं मोहम्मद रहीम कादरी साहब के पास। आज वो भी हमारे पास मौजूद हैं और उनसे पूछेंगे कि आज वो हमें क्या सुना रहे हैं। जी मोहम्मद रहीम भाई, आप क्या सुना रहे हैं? हमदे बारी ताला सुना रहा हूँ आपको। हमदे बारी ताला, जैसे आपकी मर्जी, चलो बिस्मिल्लाह। मैं बंदाए आसी हूँ, क्या बात, मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, मौला तेरी लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला, मौला लेकिन तेरी रहमत का बाग़े के उजाले मुझे क्या रास जाए, बाग़े के उजाले मुझे क्या रास
से मैं गुजर जाऊं दर खोल दे मुझ पर जिनसे मैं गुजर जाऊं दर खोल दे मुझ पर खुद अपने ये रास्ते की मैं दीवार हूँ मौला खुद अपने ये रास्ते की मैं दीवार हूँ मौला मौला मैं बंदा आसिफ हूँ फिर तू से मैं बीमार हूँ मौला बरसों नहीं सदियों से मैं बीमार हूँ मौला मैं बंदा ये आसी हूँ एक तेरा इशारा आसान है मेरी मुश्किल एक तेरा इशारा और आसान हो मुश्किल उस पार हो मौला मौला मैं दया सी हो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। तो माशाल्लाह से सबने ही मदीने शरीफ की नात पेश की है। अल्लाह ताला इस माह रमज़ान में सबकी हाज़िरी कर दे, उस अपनी ज़ियारत नसीब फरमा दे। आमीन। तो उस्मान भाई हमें ज्वाइन किया है इस वक्त समरीना बतूल ने, तो चलते हैं उनसे कुछ नातिया कलाम के अशार सुनते हैं। जी बेटे। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। एक ख्वाब सुनावा एक ख्वाब सुनावा एक ख्वाब सुनावा फिर मेरे फिजावा आका दा मोहल्ला जिवे अर्श मोहल्ला आका दा मोहल्ला जिवे अर्श मोहल्ला कभी अम्र फरिश्ते कभी दामर फरिश्ते जुड़ पे आका नगर से ओ करमा वाला बेड़ा कल कामल तुम दी जावा एक ख्वाब सड़ावा
ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा। रब ले गया मैनू जब शहर मदीने, एक हाजी लाया मैनू गुट के सीने। रब ले गया मैनू जब शहर मदीने, एक हाजी लाया मैनू गुट के सीने। कदी पीवा ज़म-ज़म, कदी पढ़ा नमाज़ा, मेरी पहुँच जदा तक मैं दिया निवाज़ा। मेरे सोने पल विच सुनिया, मेरे दिल दिया सब दुआवां। एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा। ओ सोहणिया गलिया विच रहमत रब दी, मेरा आका सोहणा गल सुनदा सब दी। ओ सोहणिया गलिया विच रहमत रब दी, मेरा आका सोहणा गल सुनदा सब दी। मेरे अमल दिता दे दाग हजारा, किस मोड़ दे बात्या किड़े कर मन मारा। किड़े मुँह नल बख्शिश मंगा, मैनू आउंदिया बहुत हयावा। एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। ये थी समरीना बतूल साहिबा, जिन्होंने बहुत ही प्यारे अंदाज में बहुत ही प्यारा कलाम सुनाया। जी नाजरीन, जो हमें लाइव देख रहे हैं, एक बार फिर उनकी तरफ चलते हैं। इसरार अयूब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद अली कटवार साहब, आप नौजवान कटवार इत्तेहाद के नायब सदर हैं, आप हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मकसूद अहमद बिरोही साहब, उस्ताद जी, आप हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं। अब्दुल लतीफ जतोई साहब, आप मदीना मनोरा से प्यारे प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सफदर शाहवानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी मोहम्मद पुनल डोमकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम नबी कटवार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं और प्यारे प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं। उमेर हुसैन खोसा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हम चलते हैं, एक हमारी नन्ही सी कमसन सना खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे कहेंगे कि 2 अशार सिर्फ सिंधी नात के सुना दें। अलीशा उस्मान के पास जा रहे हैं। जी अलीशा बेटे जी। रत अडकिया रिमतवरी, रत अडकिया रिमतवरी, अरबी अक्षर वारो, सज सजा बस तेरे नला मुझे पंडला पचड़ वारो, सज सजा बस तेरे नला मुझे अंका पचड़ वारो। जते महफिल नटती दिया, उते जाता हुजूर जी पान इंडिया, जाता हुजूर जी पान इंडिया। जते महफिल नटती दिया, जाता हुजूर जी पान इंडिया, जाता हुजूर जी पान इंडिया। अरता असा सबिन ते, अरता असा सबिन ते एड़ो कपर रसड़ वारो, सज सजा बस देर नला मुझे पुनला पचड़ वारो। आई टमाटा दिल पर नजर दर्द दिल नती वेंदा, दर्द सभिन जो दूर थी वेंदा। आई टमाटा दिल पर नजर दर्द दिल जो दूर थी वेंदा, दर्द सभिन जो दूर थी वेंदा। तुझा तुझा साथ सभिन जा, तुझा तुझा साथ सभिन जा, दफ्तर खोलण वारो, सज सज
लपचने वाली मानो हाजी जफर सच करो ओ सुनी तू जो भक्त बोलो सुनी तू जो भक्त बोलो हाजी जफर सच करो ओ सुनी तू जो भक्त बोलो सुनी तू जो भक्त बोलो आका मोहम्मद मदीने में प्यारो मोहम्मद मदीने में नात चबूतर वारो सज सजा बस देर मेला मुझे पुन्ना लपचने वालो सुभान अल्लाह। उस्मान भाई मैं जी 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 माफ कीजिएगा आप इंटरप्शन कर रहा हूँ। जी 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 ये जब बच्ची नात पढ़ रही थी तो क्या बात मैं एक बात कहूँ कि जिन भी वालिदैन के औलाद बेटी या बेटा सना खान है, जी खुदा की इज्जत की कसम उनका मान और मकाम बहुत बुलंद है। क्या बात क्योंकि आप तारीख उठा कर देख ले, जी मुफ्ती एज़म के साथ बैठ ले, उनसे पूछ ले कि तारीख गवाह है क्या बात है कभी भी सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की हाल हयात मर जी जब हुजूर खुद ज़ाहिरी हयात में कभी किसी को मिंबर नहीं अता किया सिवाय सिर्फ एक शख्सियत को, नात को पहला शायर हजरत हसन बिन साबित रज़ी क्या बात है सुभान तो अल्लाह। मैं इस बच्ची आपकी माशाल्लाह जी, जी, मेरी डॉक्टर बेटी, हैं जी, तो जी। आपको मुबारक हो। जी। मैं तो कहता हूँ ये आपके लिए सदका जारी है, अल्लाह पाक और आका अलैहिस्सलाम की आप पर निगाह है और जिनके भी वालिदैन हैं उन सबको मैं के न्यूज़ HD की जानिब से तमाम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जो हुजूर के सना को बहुत शुक्रिया। क्या बात है क्या बात है। तो इस वक्त चलते हैं हमारे माशाल्लाह मुल्क पाकिस्तान के मशहूर सना खान, बहुत ही प्यारी आवाज़ रखते हैं, सैयद ताहिर रसूल शाह साहब के पास। और शाह साहब आप क्या सुना रहे हैं जी? नहीं नहीं मुख्तसर नहीं, आपके लिए तो टाइम है, आपके लिए तो टाइम है, ये तो महफिल आपकी वजह से ही सजी है। अभी सना खान आ गए हैं तो जाहिर बात है हर किसी को, हमें क्यू न्यूज़ ने किसी को भी नाराज नहीं करना है, सबको राजी। जी जी बात ये है उस्मान भाई जी कि मैं खुद सना खान हूँ और सना खान का टाइम का भी खुद ख्याल रखना चाहिए। जी जी तो माशाल्लाह बहुत प्यारे सना खान है, मुझसे अच्छा पढ़ने वाले तुफैल भाई, वाहिद भाई, रहीम भाई माशाल्लाह बैठे हुए। तो मैं मुख्तसर ये भी मेरी एक सिंधी नात मेरी जी पढ़ी जी। हुई। अब्दुल लतीफ जतोई साहब आपको सलाम कहें। वालेकुम अस्सलाम, मदीना मेरे मुनव्वरा भी से सलाम इनको आप और देखें डायरेक्ट देख और रहे हैं। अब्दुल लतीफ साहब आपको तहे दिल से आज जाना सलाम, हुजूर की बारगाह में मेरी तरफ से ज़रूर आज जाना सलाम पेश कीजिएगा। और अगर एक मेरी बड़ी ख्वाहिश है सैयदा तैयबा ताहिरा की मज़ार अक़दस पर क्या बात। जाकर ये ज़रूर कहिएगा कि पाकिस्तान जैकबाबाद में एक आपके दर का कुत्ता है और अपने बाबा से सिफारिश करें कि मुझे भी मदीने क्या पाक बात। जरूर हाजिरी का क्या शरफ बात। हासिल दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। प्यार प्यारो मोहम्मद क्या बात ये क्योंकि क्यू न्यूज़ HD को क्रेडिट जा रहा है, मैं पहली मर्तबा किसी चैनल पे पढ़ रहा हूँ। क्या बात। खुदा बख्श भोसो साहब का लिखा हुआ कलाम है। क्या बात क्या बात। प्यारो मोहम्मद सितारो मोहम्मद रोशन सितारो मोहम्मद आप भी कह दीजिए प्यारन का प्यारो मोहम्मद प्यारन का प्यारो मोहम्मद। शेर देखिए, हमने माना कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत हसीन और तमीम था, लेकिन शायर ने लिखा तवज्जो कीजिएगा। हुस्न यूसुफ है मशहूर जग में
حسن یوسف ہے مشہور جگ میں مگر سب کا سہارو محمد مگر سب کا سہارو محمد پیار لکھا بھی پیارو محمد پیار لکھا بھی پیارو محمد سراپا بے مثل بیب عربی سراپا بے مثل بیب عربی نورانی نور سارو محمد نورانی نور سارو محمد خدا بخش کو سگ پر انیا جو خدا بخش کو سگ پر انیا جو ہر مشکل میں سہارو محمد ہر مشکل میں سہارو محمد پیار لگا بھی پیارو محمد پیار لگا بھی پیارو محمد پیار لگا بھی پیارو سبحان اللہ کیا بات ہے. صاحب آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ سائیں طاہر رسول شاہ سائیں طالب رسول شاہ صاحب کے بڑے بھائی ہیں اور استاد بھی ہیں اور آپ بار بار کمنٹس میں نام لکھ رہے ہیں. انشاءاللہ ضرور سائیں طالب رسول شاہ نہیں سائیں طالب رسول شاہ بڑے بھائی ہیں اس کے اور یہ سائیں ہیں طاہر رسول شاہ صاحب. یہ عثمان بھائی معذرت یہ بڑی سعادت ہے کہ میں اپنے استاد کی وجہ سے ہی پہچانا چاہتا ہوں. کیا بات ہے. اللہ پاک میرے استاد محترم میرے برادر محترم قبلہ سید طالب رسول شاہ بخاری کو حیاتی خضر عطا فرمائے. کیا بات ہے. آمین آمین آمین. اور آپ سے ایک گزارش ہے کہ ایک دفعہ شاہ صاحب کو بھی اپنے ساتھ لائیے گا اپنے استاد کے ساتھ. ایک کیو نیوز ایچ ڈی بھائی دیکھتے ہیں الحمدللہ تو بھائی سے مؤدبانہ عاجزانہ بلکہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے گزارش ہے کہ میاں عثمان صاحب محبت سے بلا رہے ہیں مہربانی کر کے ٹائم نکالیے گا اور کیو نیوز ایچ ڈی کا حصہ بنے. بہت شکریہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. جی تو چلتے ہیں ایک وقت ایک اور ماشاءاللہ عالم اسلام کے مشہور ثنا خان ہیں طفیل احمد قادری صاحب ان کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا سنا رہے ہیں. جی طفیل بھائی کیا سنا رہے ہیں آپ؟ جی عثمان بھائی سید طاہر رسول شاہ بادشاہ نے مدینہ پاک سے اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں عبداللطیف بھائی کو آپ نے گزارش کی کہ سیدہ پاک کے وہاں قدموں میں جا کے میرے لیے دعا کریں اور اپنے بابا کے لیے اپنے بابا سے سفارش کریں. جی تو سیدہ پاک کے منقبت کے میں بھی چاہوں گا کہ چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا. سبحان اللہ. چونکہ آج کیو نیوز کے پلیٹ فارم سے میں اپنے دل کی بات کہنا چاہوں گا عثمان بھائی. جی یقین کر میں نے کبھی سیدہ پاک کے شان میں کبھی منقبت نہیں پڑھا تھا. کیا بات. جب سے کسی بدبخت نے سیدہ پاک کی شان میں آپ کے شان کو آپ کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی اس نے صرف کوشش کی اور اس کو جتنی دنیا سے لعنتیں ملی وہ تو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کتنی لعنتیں ملی ہیں. جی جی اس وقت سے میں نے عہد کر لیا ہے کہ انشاءاللہ سیدہ پاک کی جو ذکر ہے ان کی منقبت انشاءاللہ ہر محفل میں پیش کروں گا انشاءاللہ. تو آج بھی میں چاہوں گا کہ کیو نیوز کے پلیٹ فارم سے ایک منقبت سیدہ پاک کی شان میں چند اشعار پیش کروں. جی بسم اللہ. ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے اور آفتاری کے ٹائم بھی کافی. جی چند اشعار. کہ دشمن زہرا پہ شدت کی دشمن زہرا پہ شدت کی دشمن زہرا پہ شدت کی ہاں دشمن دشمن زہرا
क्या मुराद की मुनकिरों की क्या मुराद की और खता गिरे जिसे ज़हरों की ज़हरा की हाँ खता गिरे जिसे ज़हरा की ऐसे वाइज़ से ना उल्फत की ऐसे वाइज़ से ना उल्फत की और वो अदब हर हाल में अहले बैत का अहले बैत का वो अदब हर हाल में अहले बैत का हर नासिबी पर हो कयामत के लिए नासिबी पर हो कयामत कीजिए और कलो कायम निस्बतें कुल औलिया अपनी सलामत कीजिए अपना मज़हब यो सलामत कीजिए और थाम कर असहाब का थाम कर तुम सहाबा का सहाबा उस्मान भाई कई लोग कहते हैं कि आप अहले बैत का जिक्र करते हैं सहाबा इकराम की आप शान को पता नहीं क्यों क्या बात? तो आपके चैनल के तवस्सुल से उन मुनकिरों को जवाब देना चाहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह नारे तहकीक हक चाड़ा सहाबा इकराम से भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को ईमान है उसके ऊपर ईमान है अपना तो चंद अशार एक अशार सहाबा इकराम की शान में क्या बात? के थाम करे सहाबा गाज़ी हर राफ़िज़ी की पूरी शामत कीजिए राफ़िज़ी की पूरी शामत कीजिए दुश्मन ज़हरा शिद्दत कीजिए मुनकिरों की क्या मुराद कीजिए सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक बार फिर चलेंगे सैयद ताहिर रसूल शाह साहब के पास, क्योंकि ये टाइम बहुत कम देते हैं क्यू न्यूज़ को ख़ास तौर पे, इसीलिए शाह साहब आए हैं तो एक बार फिर उनकी तरफ चलेंगे, क्योंकि आपके लिए फरमाइश आ रही है तो इश्क़ नबी मेरे, क्या बात, क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक आप ये क्यू न्यूज़ को क्रेडिट जाता है कि फर्स्ट हमने जब रिकॉर्डिंग की थी पहली नात शाह साहब ने और उस्ताद अब्दुल मजीद सुल्तानी साहब ने ये नात पढ़ी थी, और फर्स्ट में ये नात पहली हमारी रिकॉर्डिंग क्यू न्यूज़ की रिकॉर्डिंग हुई थी।
اے عشق نبی میرے. اور آج پھر فرمائش آئیے شاہ صاحب کے پاس. جی سر. جی درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد وعد الجود والکرم علیہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ. سنانا کچھ اور تھا لیکن آپ کی محبتوں کی نظر پیش کرتا ہوں. جی بسم اللہ. عشق نبی میرے محمد کا دیوانہ بنا جانا. جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی دیدار نبی حاصل. عشق کبھی مجھ کو سلا جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا رومی پہ چڑھایا تھا. اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے پہ بھی چڑھا جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. دنیا سے ریاضی ہو جب عقبہ کی طرف جانا. عقبہ کی طرف جانا. احمد سے سینے کو سجا جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ.
जी वहीद, प्रिंस वहीद साहब, आपकी फरमाइश पे हम लास्ट में चलेंगे वहीद अली कादरी साहब के पास और उनसे कहेंगे कि शाह साहब की कलाम सुना दें। शाह साहब का वही प्रिंस वहीद भाई अमन वाले आपके दादले एक जी बिस्मिल्लाह। जी अभी प्रिंस वहीद साहब हमने आपकी फरमाइश कर दी है वहीद भाई से, अभी उसकी मर्जी है वो जो आपको सुनाए। जी सेल बदलाए जल्दी से अभी मनकबत एक तमाम ही खूबसूरत सैयदा पाक की शान में एक बहुत ही खूबसूरत, अक्सर मैं पढ़ता भी रहता हूँ, तो वहीद भाई वो आपकी नजर करना चाहूँगा। होंदे ढेर वडे लजपाल ने नौकर ज़हरा दे, हाँ नौकर सैयदा दे, हाँ नौकर सैयदा दे, और दे मरण तो बाद भी नाल ने नौकर सैयदा दे, हाँ नौकर सैयदा दे। हसन हुसैन दी पाक अम्मी सारे हाकिम इस दे कम्मी, सब गौस कुतुब अब्दाल ने नौकर ज़हरा दे, हाँ नौकर ज़हरा दे, हाँ नौकर सैयदा दे। सुभान अल्लाह। ढेर वडे लजपाल ने नौकर ज़हरा दे, हाँ नौकर ज़हरा दे। सारियां नूं भी सौण नी दे दे, फजर भी जल्दी होण नी दे दे, तारियां नूं भी सौण नी दे दे, फजर भी जल्दी होण नी दे दे, कर दे दे यार कमाल ने नौकर सैयद दे, हाँ नौकर सैयदा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी नाजरीन, इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। इंशाअल्लाह कल फिर नए सना खानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मियाँ उस्मान और रुकैया रुखसार बतूल को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे इसी स्टेज पर इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।